नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। बंगाल प्रशासन के लिए भी सिर दर्द बने यूपी बिहार से गंगा में बहाए जा रहे शव। पश्चिम बंगाल प्रशासन के लिए भी गंगा नदी में बहकर आने वाले शव सिर दर्द बन गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर गंगा घाटों पर शव के अंतिम संस्कार के बजाय उनके परिजन जल प्रवाह कर दे रहे हैं। गंगा हरिद्वार से पश्चिम बंगाल तक आती है, इसलिए कई शव जल में तैरते हुए बंगाल भी पहुंच रहे हैं। बंगाल में ऐसा न हो इसलिए राज्य प्रशासन पहले से अलर्ट पर है और गंगा घाटों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। बंगाल के मालदा में मृतकों के शव गंगा की धारा के साथ बहते हुए न पहुंच पाए, इसे लेकर प्रशासन चौकन्ना है। इस संबंध में राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से मालदा प्रशासन को सतर्क किया गया है। गंगा किनारे पर नाका चेकिंग शुरू कर दी गई है। मालदा के मानिकचक और पंचानंदपुर गंगा घाटों पर हर वक्त कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोरोना मृतकों के शव बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में तैरते हुए देखे गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये सारे शव कोरोना रोगियों के हैं। हालांकि यह अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरते हुए शवों के अब पश्चिम बंगाल में पहुंचने को ले राज्य प्रशासन सकते में है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बंगाल प्रशासन ने एक्शन प्लान बनाया है और राज्य सरकार की तरफ से मालदा जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है, क्योंकि झारखंड से बंगाल में इसी जिले में गंगा प्रवेश करती है। मालदा के साथ साथ और भी जिले हैं जहां से गंगा नदी बहती है, उन जिलों को भी सतर्क किया गया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि तैरते हुए शव झारखंड से आ रहे हैं या नहीं। जिला प्रशासन को इलाके में नाव, जाल और बांस आदि लेकर तैयार रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि बंगाल में गंगा नदी की एंट्री पॉइंट है मानिकचक घाट, यह मालदा जिले में है। इस इलाके में गंगा लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी है, इसीलिए कड़ी निगरानी बहुत ज़रूरी है। मालदा जिले के सभी बीडीओ को यह निर्देश दिया गया है कि यदि शव आते हैं तो उन्हें एक जगह रखा जाए ताकि शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। मानिकचक घाट से फरका बैराज 22 किलोमीटर नीचे की तरफ है। कहीं तैरते हुए शव फरका बैराज से होकर आगे बांग्लादेश की तरफ न निकल जाए, इसका ध्यान रखने के लिए फरका बैराज प्रशासन से भी कहा गया है। साथ साथ गंगा किनारे स्थित सभी थानों को कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नदी किनारे करीब 10 से 12 नाव के साथ निगरानी चल रही है। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। বুঝতে পারছি না, ভালো করে বলো। हम तो पहले जाएगा, हम उससे पीछे जाएगा। बोल रहे हैं तो लगा कहाँ कुछ तो बोलो नहीं। आराम से
আমার নাম বিপ্লব কুমার মণ্ডল। এই যে দেখছি আপনি স্যানিটাইজ করছেন এই বাজার ঘাট রাস্তাঘাট, কেন? তো এছাড়া তো বর্তমানে আমরা আর উপায় কিছু খুঁজে দেখছি না। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে, আমি মনে করি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। কারণ কি, রাস্তাঘাটে মানুষ বেরোচ্ছে, হ্যাঁ, এর মধ্যে কে পজিটিভ আছে কে নেগেটিভ আছে আমরা তো এটা জেনে বুঝে চলতে পারছি না। তো অনেকেই বাজারঘাটে অনেক সময় অসুস্থতা অবস্থায়ও চলে আসছেন, তো যেখানে সেখানে থুতু ফেলছেন বা হাঁচি কাশি দিচ্ছেন, একটু জীবাণু সংক্রমণের ভয় থেকে যাচ্ছে। তাই আমি এই রাস্তাঘাটে এবং বাজারঘাটে স্যানিটাইজ করে দিচ্ছি, যাতে করে এই রোগের সংক্রমণটা কিছুটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। রেগুলার করে? হ্যাঁ, আমি প্রায়ই করছি, বিগত দিনেও করেছিলাম, এখন আবার বেরিয়েছি। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি করে যাচ্ছি, যাতে রোগের সংক্রমণটাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। কোথায় কোথায় করছেন মূলত? আমি মূলত আমার আশপাশে যে বাজারঘাটগুলো আছে, রাস্তাঘাটগুলো আছে, সেগুলো করছি। হ্যাঁ স্যানিটাইজারটা কি করে তৈরি করছেন আপনি নিজে? হ্যাঁ, এগুলো আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন ফলো করে, হ্যাঁ, আমি নিজেই সমস্ত জিনিসপত্র কিনে মূলত হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ আমি স্প্রে করছি। হ্যাঁ, আপনি কি বার্তা দেবেন সমাজকে? আমি সমাজকে এটাই বার্তা দেবো, দেখুন, এটা আমাদের অনেকটা স্বাধীনতা সংগ্রামের মতন। আমাদের নিচুতলার থেকে শুরু করে সমস্ত শ্রেণীর লোকজনকে এই মুহূর্তে একত্রিত হয়ে এই জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সেটা করার জন্য মূলত প্রথম যেটা আমাদের কাজ, সেটা হচ্ছে সচেতনতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করা। আমরা সবাই মিলে যদি একত্রিত হয়ে সমাজের মধ্যে একটা ইউনিটি বা একতা গড়ে তুলতে পারি এবং প্রত্যেকেই যদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, তবে আমরা এই রোগকে জয় করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। আর কিছু দিচ্ছেন আপনি? আমি আমার সাধ্য মতন চেষ্টা করছি। আমি তো সেরকম দিতে পারি না। সাধারণ মাস্কগুলো যেগুলো আছে সেগুলোই আমি রাস্তাঘাটে যাদের মাস্ক নেই আমি তাদেরকে দিয়ে থাকি, আর কিছু স্যানিটাইজারও দিয়েছি, আর নিজে স্যানিটাইজ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, হাত পা এরকম। হ্যাঁ, যেটা জেলা প্রশাসনের কাছেও খবর এসছে কি এই ধরনের কিছু মৃতদেহ ভেসে আসার সম্ভাবনা হতে পারে। তো সেই অনুযায়ী জেলা প্রশাসন তৎপর এবং রাজ্য প্রশাসন এবং আমাদের গভর্নমেন্টের যেরকমভাবে দিশা নির্দেশ রয়েছে, সেইভাবে আমাদের যদি কোনো মৃতদেহ চলে আসে আমরা সেইভাবে সে বডিগুলোকে ডিসপোজ করব। কীরকম সংস্কার করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা জেলা প্রশাসন ঠিক করবে। এখনও এই ধরনের কোনো ঘটনা আমরা পাইনি, এখনও কোনো মৃতদেহ আমরা এখনও পাইনি, কিন্তু ভূতনি মানিকচক ঘাটগুলোতে নজরদারি রাখা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী যেসব রাজ্য রয়েছে সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গে কি এই বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে? সেটা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে হয়ে থাকতে পারে, সেটা আমি কনফার্ম বলতে পারছি না, কিন্তু পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো সবাই সচেতন রয়েছে যেন যদি এই ধরনের কোনো মৃতদেহ ভেসে থাকে তারা যেন কঠোর ব্যবস্থা নেয়। কোনো স্পিড বোট বা কিছু এরকম ব্যবহার? স্পিড বোট বা আমাদের ইভেন এই যে আমাদের মাঝিদের সংগঠন আছে তাদেরকেও অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে, তারা যে কোনোভাবে আমরা যদি খবর পাই আমরা দ্রুত অ্যাকশন নেব। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওটার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে করোনা মোকাবিলা করার জন্য। বা ঘাটে চান করতে লোক কম আসছে এরকম মনে হচ্ছে? একটু কম আসছে না? একটু না স্যার, একদম পুরোটাই কম আছে। হ্যাঁ, আপনাদের রেগুলার কাজ কখনো আমি কোনো বাধা দেবো না। এই বাইকটা সরিয়ে নাও। যারা ছুটছে না ও ভাই ও ভাই